Lagi may nakita ko robot. Ayun o, robot oh. Robot. Ayun o. Robot. Robot. Hoy! Gilid, gilid. Gilid, robot. Ayun o. Ano, may robot. Ayun o, may robot oh. Robot! Robot! Hello! Hello! Ayun na, sa robot oh. Ayun na. Ayun na. Robot! Ayun, may pututoy siya. Magkano? Magkano? Can I buy you? Magkano? Can I there? Take this. Ulit! Wow! Oh my God! Whoa! Wait there. Magkano? Can I buy it? Can I buy it? Ayun na, bibili na, bibili na, bibili na. Oh my God! Wow! Can I buy you? How much? How much? How How much? much can I buy you? No? Hug. Shake hands. Shake hands. Shake hands. Shake hands. Shake. No. Hug. No. Hug. No. No! No! COVID-19. COVID-19? Ulit. Wow, what is that? Oh my God! So famous ha? Famous ha? Wow! Okay, bye-bye! At gagawa na ako. Ayun o, pamili siya dyan o. Ayun o, gagalaw-galaw pa siya o. Grabe yung robot. Dito ako, nagawa lang ako rito. Nakita ko yung robot dun o. Pinag-ano no. Ang mahal nun. Ang mahal nun tol, pag binili mo. Siyempre, wala naman tayong gano'n na ano eh, pambili. Bibili ako nun. Bibili ako nun. Nagulat ako eh. Wala, tumatakbo. Sa ibang bansa lang meron nun. Meron nun sa Pilipinas. Alam niyo na. Take me na yun. Ayi.